हेलो एवरीवन, मैं पूजा अमित कुमार, ऑनर ऑफ ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज आपके साथ मौजूद हूँ वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में बात करने के लिए। ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टूरिज्म पे बात करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ने 1980 से ये अनाउंस किया था कि वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाएगा और वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली दुनिया भर के अंदर ये डे जो है वो मनाया जाता है, जो कि 1980 से प्रैक्टिस में है। ये डे क्यों मनाया जाता है, टूरिज्म क्या है, इसमें क्या हम डिस्कवर कर सकते हैं। टूरिज्म का मकसद इस अहमियत को समझना है कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी, कल्चर एंड सोशल एनवायरनमेंट को हाईलाइट करता है, उस पर हमारे क्या इफेक्ट्स होते हैं। टूरिज्म क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, नई जगहों को देखना, मुख्तलिफ सकाफतों को जानना और कुदरती खूबसूरती को महसूस करना। टूरिज्म घूमने फिरने का नाम नहीं, बल्कि ये इल्म, तजर्बा और खुशी हासिल करने का ज़रिया है। टूरिज्म की अहमियत बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ इंसान को ज़हनी सुकून और खुशी देती है, बल्कि मुख्तलिफ कौमों को एक दूसरे के करीब लाती है। जब हम सफ़र करते हैं तो हम नई ज़ुबानों, रस्म व रिवाज और लोगों से वाकिफ़ होते हैं। इससे मोहब्बत, बर्दाश्त और भाईचारे का जज्बा पैदा होता है। टूरिज़म मुल्क की इकनॉमी के लिए भी अहम किरदार अदा करती है और जब दुनिया भर से लोग किसी मुल्क का दौरा करते हैं तो वो वहाँ के होटल, बाज़ार और ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, जिससे रोज़गार के मौक़ा बढ़ते हैं और मुल्क की तरक्की में इजाफा होता है। टूरिज्म एक ऐसा दिन है जो पूरी दुनिया मिलकर जो है इसको प्रमोट करती है और इसके प्रमोट करने की जो अहमियत है या समझाने की इसमें जो ज़रूरत है वो ये है कि टूरिज्म इज़ नॉट ओनली फॉर एंजॉयमेंट, ये किसी भी मुल्क की इकनॉमी और उसके कल्चर को भी रिप्रेजेंट करती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम जो है न्यू प्लेसेस विज़िट करते हैं। जब हम टूर पे जाते हैं किसी जगह तो हम न्यू प्लेसेस को विज़िट करते हैं, वहाँ की डिफरेंट बिल्डिंग्स देखते हैं, हॉस्पिटल्स देखते हैं, वहाँ के हम एजुकेशन इदारे, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं, वहाँ के पार्क्स देखते हैं, वहाँ के म्यूज़ियम देखते हैं, मॉन्यूमेंट्स देखते हैं और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो विज़िट की जाती हैं और उसके पीछे बहुत खूबसूरत जो है वो हिस्ट्री मौजूद है। सिविलाइजेशन पे हम गौर करते हैं, लैंडस्केप्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वाटरफॉल मैंने जो है ना USA में विज़िट किया तो बहुत ही खूबसूरत लगा। वाटरफॉल हमारे यहाँ पर कराची में तो वाटरफॉल है ही नहीं और पाकिस्तान में हमारे पास कुछ जगहें हैं जहाँ पर जो है ना बहुत अच्छा नज़ारे हैं हमारे पास, लेकिन ये है कि वहाँ पर बहुत ही करीब जो है वो जगहें ऐसी खूबसूरत बनाई गई हैं जो आम पब्लिक जो है बासानी जो है उसे एक्सेस कर सकती हैं और टूरिज़्म अपना कर सकती हैं। और आज जो डिस्कवर मैंने भी किया और एक बहुत प्यारा मैसेज मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कवरी के हवाले से जो है ना मैं देना चाहूँगी कि जब हम किसी भी टूरिज़्म को करते हैं तो उसमें हम अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारा पेशेंस क्या है, हमारी अपनी क्रिएटिविटी क्या है। यानी कि जब आप टूरिज़्म पे जा रहे हैं तो आपकी अपनी ज़ाती जो है वो ग्रूमिंग हो रही होती है, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बंदा जाएगा, इफ़ माई मदर विजिटिंग एनी कंट्री, तो वो अपनी ग्रूमिंग करेंगे, उन्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर मैं कर रही हूँ, मेरी सिस्टर कर रही है, मेरे वालिद साहब कर रहे हैं, तो कोई भी अगर जो है कर रहा है तो वो पर्सनल ग्रूमिंग में आ जाती है। इसमें आपको पता चलता है कि आपके अंदर अपने अंदर कितना पेशेंस है, कितने आप क्रिएटिव हैं, कितनी आपकी स्ट्रेंथ है, तो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी कॉन्फिडेंट बिल्डिंग जो है ना हो रही होती है। आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, आप जो शाय हो होते हैं, लोगों से बात नहीं करते, आपके अंदर एक चीज़ होती है। देखिए हम यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए हमारा जो पहरान है वो डिफरेंट है और अदर कंट्रीज़ में हम जाते हैं वहाँ पे जो लोगों का लुक्स हैं या लोगों की जो वो है फूड है, इसके अलावा उनकी क्लोथ्स हैं, दे आर टोटली डिफरेंट। मैं ना उन्हें गलत कहूँगी ना हमें गलत कहूँगी। हर किसी का अपना कल्चर होता है और वो अपने कल्चर के हिसाब से चलते हैं, लेकिन हमें चीज़ों को एक्सेप्टेंस हमारे अंदर होनी चाहिए और एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर अच्छी चीज़ कहीं से आपको सीखने को मिलती है तो उसे ज़रूर सीखना चाहिए। ये मेरा मैसेज है। आप अपने ऊपर ग्रूमिंग पे इसके अंदर काम कर सकते हैं। इस पर आप अपनी स्ट्रेंथ, अपने कॉन्फिडेंट लेवल को बाखूबी और बहुत जल्दी बूस्ट करते हैं। यानी कि किताबें पढ़ते पढ़ते या किसी सेंटर या कोचिंग सेंटर या किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल को ज्वाइन करना
تو وہ ایک آپ کا پراپر ایک لمبا پروسیس ہے. لیکن اگر آپ شارٹ ٹائم میں اپنے اسکلس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنی کریٹیوس دیکھنا چاہتے ہیں, اپنی اسٹرینتھ, پیشنس اور اپنے کانفیڈنٹ لیول کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ٹورزم از دا بیسٹ چوائس. ہاؤ ٹریول از امپورٹنٹ فار گلوبل پیس پہ جب میں بات کر رہی ہوں, تو یا پھر ہم مینٹل پیس کو اس پہ لے رہے کہ انڈیویجول پرسن کی, تو انڈیویجول پرسن یا گلوبل پیس کس طریقے سے آ رہا ہے کہ جب ہم ڈفرینٹ کنٹری میں وزٹ کر رہے ہیں یا ڈفرینٹ پلیسز پہ وزٹ کر رہے ہیں, تو وہاں کا انوائرمنٹ ہم پر بہت جو ہے افیکٹ کرتا ہے. وہاں ڈفرینٹ لوگوں سے ملنا ہمیں جو ہے افیکٹ کرتا ہے. ایک ہی کلچر میں, ایک ہی لوگوں کے, ایک ہی دماغ کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر آپ کچھ بھی نہیں سیکھتے, کیونکہ جو ایک ہی اسٹیٹ کے یا ایک ہی ایریا کے یا ایک ہی گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ کو کیوں ضروری ہے, اسکول جانا کیوں ضروری ہے, یہ سسٹم کیوں بنایا گیا ہے. یہ بھی ایک ٹورزم ہے نا. آپ اپنے گھر سے نکل کر جو ہے آپ اسکول جا رہے ہیں, 5 گھنٹے آپ ڈفرینٹ بچوں کے ساتھ ڈفرینٹ کلچر جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ بچوں کے ساتھ مل رہے ہیں. اب آپ کی کلاس میں ایک آپ ہی کی کمیونٹی یا آپ ہی کے کلچر یا آپ ہی کی کاسٹ یا ریلیجن سے ملتا جلتا بچہ تو نہیں ہوتا. وہاں پر بھی آپ ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ کلچر, ڈفرینٹ کاسٹ, ڈفرینٹ ریلیجن کے بچوں سے ملتے ہیں. تو اسکول بھی ہمارے لیے ایک اچھی اگزامپل ہے, جو ایک شارٹ ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ ہمارے بچے جو ہے وہ گھروں سے نکلتے ہیں. تو یہ ٹورزم بہت زیادہ ضروری ہے. تو اب آپ سوچیں جب اسکول سے بچے سیکھ کر آتے ہیں تو یہ ضروری ہے, تو یہ بنایا گیا ہے. تو جب آپ کسی کنٹری میں وزٹ کریں گے تو یہ کتنا اچھا ہو جائے گا, جو کہ ہمارا گلوبل پیس میں آ جائے گا. اب ڈفرینٹ انوائرمنٹ کو جو ہے وہ ہماری لائف پہ بہت بڑا جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے, افیکٹ ہے. اور ڈفرینٹ جو ہے ایجوکیشن سسٹم کو ہم دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ بزنسز ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں. دوسری کنٹریز میں بہت قسم کے فروٹس اینڈ فوڈ جو ہے ڈفرینٹ ہم دیکھتے ہیں. بہت اچھی خوراک اور آرگینک خوراک کا جو ہے وہ ہمارے سامنا ہوتا ہے, اور ہم اپنے ہیلتھ ایشوز کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں کہوں گی کہ مینٹل پیس کی اگر ہم بات کریں تو وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ مینٹل پیس دے رہا ہوتا ہے, کیونکہ رسپیکٹیبل انوائرمنٹ ہوتا ہے. کسی کو کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی تو اجازت بالکل بھی نہیں ہوتی. تھینک یو اینڈ سوری والا انوائرمنٹ ہے. اگر کوئی کسی کے تھوڑا سا بس قریب بھی آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو سامنے والا بندہ تھینک یو کہہ رہا ہوتا ہے یا پھر سوری کہہ رہا ہوتا ہے. ایکسکیوز, ایک دوسرے کے خیالات کو اور ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے. تو ٹورزم سے جو ہے وہ کانفیڈنٹ بلڈنگ بھی ہو رہی ہے. آپ یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ پرسن ٹو پرسن ایک دوسرے کا کیسے خیال کیا جاتا ہے. پیشنٹ لیول بھی بڑھ رہا ہوتا ہے. آپ اپنی کریٹیوٹی بھی سامنے لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو اپنی ذاتی اسٹرینتھ بھی پتہ چل رہی ہوتی ہے, اور ذہن آپ کا بہت اچھا ہو جاتا ہے. ذہن کی جو آپ کی سوچنے کی سوچ جو آپ کا لیول ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ ایک بند انوائرمنٹ میں ایک ہی جگہ, ایک ہی کلچر, ایک ہی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے بور نہیں ہوتے. ڈفرینٹ ملٹیپل چیزیں دیکھتے ہیں, رنگین چیزیں دیکھتے ہیں, اور کلرفل انوائرمنٹ کو دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے. اور انسانی ٹورزم جو ہے انسانی خوشی کا, ہیپینس کا بھی ذریعہ بنتا ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ٹورزم ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہم سب کو مل کر اسے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. بلیسنگ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹریول اینڈ ٹورزم کے نام سے ہمارا ایک گروپ بھی بنا ہوا ہے. ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ بار بار میں جو ہے یہ ٹورزم کے اوپر پوڈ کاسٹ بھی کروں, اور ڈفرینٹ گروپس بنا کر جو ہے ہم ڈفرینٹ کنٹریز میں لوگوں کو وزٹ بھی کر پائیں. تو ایسا ہے, جتنے لوگ ہمارے ساتھ ٹریول اینڈ ٹورزم میں جڑنا چاہتے ہیں وہ ہمارے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں مزید اس پہ ڈسکس کروں گی. تھینک یو سو مچ.